ہے تو رہنے دیجیے. یہ تو ایک ذوق کی بات ہے, ایک مزاج ہوتا ہے. اس مزاج کے مطابق آدمی کسی چیز کو ترجیح دیتا ہے, کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا. دین ایک ہے ہمارا, قرآن ایک ہے ہمارا, کتاب اللہ ایک ہے. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا اور آج بھی ان کی آواز گونج رہی ہے شیموگا کی فضاؤں میں, منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. اگر ملت مجموعی اعتبار سے ایک جہت ہو کر آگے بڑھتی ہے, ترقی کرتی ہے اور دنیا پر اس کی حیثیت کا روب پڑتا ہے, تو یہ پوری ملت کے لیے خوشی کی بات ہے, مسرت کی بات ہے. اور اگر نقصان اٹھاتے ہیں ہم تو پوری ملت کا نقصان ہے. یہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک ہی اس کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. ایک ہی اس کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک. ایمان کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے اور آخری نبی ہونے کی گواہی دینا, یہی ایمان ہے. یہ سبھی کے پاس ہے. ایک ہی اس کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ پیدا کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کی بات مانو, رسول اللہ کی فرما برداری کرو. وَلَا تَنَازَعُوا, باہمی منازعات پیدا مت کرو کہ پھر تمہاری خود اعتمادی ختم ہو جائے گی, بزدلی پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر, اور تمہارا جو وقار ہے, جو عظمت ہے, جو دبدبہ ہے, یہ سب ختم ہو جائے گا. لوگوں کی نگاہوں سے تم گر جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. بزرگان محترم, کتنے مسائل ہیں جو متفق علیہ ہیں اور ہم میں سے ہر فریق اس کو تسلیم کرتا ہے, تو پھر باہمی اختلاف کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی مسئلے میں آپ کی کوئی رائے ہے اور میرا کوئی خیال ہے تو رہا کرے, ہوا کرے. اس کی وجہ سے جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت, لڑنے کی کیا ضرورت, آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کی کیا ضرورت, خلیجیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت, درمیان میں دیواریں اٹھانے کی کیا ضرورت. بات بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کتنے مسائل ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں یہ پہلو بھی صحیح اور یہ پہلو بھی صحیح, یہ جہت بھی صحیح اور یہ جہت بھی صحیح. میں مثال میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید ہماری کتاب ہے, آخری کتاب, اللہ کی محفوظ ترین کتاب, جس میں ذرا سا بھی فرق نہیں آج تک ہوا نہ ہوگا. اس کو کئی طرح سے پڑھنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ملی اور رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار فرمایا. اور صحابہ کی مبارک زندگیاں اسی لیے تو تھیں کہ ہم کو نمونہ ملے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب قرآن پڑھ رہے تھے, حضرت عمر ادھر سے گزر رہے تھے, کانوں میں آواز آئی
ठिठक गए, खड़े हो गए, ये क्या पढ़ रहे हैं, ये किस तरह पढ़ रहे हैं कुरान, और क्यों इस तरह पढ़ रहे हैं, झुंझला रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, अंदर से गैज़ व गज़ब की कैफियत उभर रही है, लेकिन खड़े रहे। जब कुरान उनका खत्म हुआ तो बड़ी शिद्दत से उनको पकड़ा, उनके गले में अपना रुमाल डाला और खींचते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अर्ज किया, हुजूर देखिए ये कुरान गलत पढ़ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, उमर चादर तो हटाओ अपनी उनकी गर्दन से, उनको सीधे खड़े होने तो दो, ये क्या गड़बड़ है तुम्हारी, बड़ी शिद्दत। तो खैर चादर हटाई गई, वो ठीक से खड़े हुए, इत्मीनान की सांस ली और उनसे फरमाया हुजूर ने कि पढ़ो, क्या पढ़ रहे थे। उन्होंने कुरान मजीद की उन आयतों की दोबारा तिलावत फरमाई, रसूलुल्लाह ने समाअत फरमाई। हजरत उमर से फरमाया, उमर अब तुम पढ़ो। उन्होंने भी वो आयतें तिलावत फरमाई, लेकिन पढ़ने का अंदाज हजरत उमर का जुदा गाना था, अलग था, और वो सहाबी जो पढ़ रहे थे वो बिल्कुल दूसरे अंदाज से पढ़ रहे थे, लबो लहजा अलग, तर्ज अलग, अंदाज अलग, आयतों की अदायगी का तरीका अलग। हजरत कुर्रा यहाँ मौजूद हैं और आप हजरात ने भी क़िरात का बहुत बड़ा मुजाहरा यहाँ मज़हरुल-उलूम में भी किया था, उसमें सबा क़िरात भी आपने सुनी होगी। 7 तरह से कुरान मजीद को पढ़ने का। मैं कारी नहीं हूँ, लेकिन कुर्राए किराम से सुनते सुनते कुछ बातें याद रह जाती हैं। तो मसलन सूरह मरियम में एक आयत है, फतमस्सल लहा बशरन सविया। इसी को दूसरी क़िरात में दोनों लामों को मिलाकर पढ़ते हैं, फतमस्सल लहा के बजाय फतमस्सल लहा बशरन सविया। ये एक तर्ज है पढ़ने का, आयत में कोई फर्क नहीं, मफहूम में कोई तब्दीली नहीं, वही है जो है, लेकिन तर्ज है अदा करने का। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक, और दूसरा तर्ज है इन्नमा अना रसूल रब्बिक। ये मुख्तलिफ आयतों में आप पढ़ेंगे और कुरान किराम से मालूम करेंगे तो पढ़ने का अंदाजा आपको लगेगा। तो वो सहाबी अलग लबो लहजे में पढ़ रहे थे और हजरत उमर ने दूसरे तर्ज से पढ़ा था। हुजूर ने दोनों को सुना और सुनकर क्या फरमाया, आपके मिजाज में और कल्ब में इतनी वसात है और इतनी वसात कल्बी आप में पाई जाती है कि आप इन दोनों के बारे में हुजूर के जुमले को खुश दिली से सुनना पसंद करेंगे। हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया किलाकुमा मुहसिनुन, उमर तुम दोनों सही हो, तुम दोनों ने सही तरीके से पढ़ा। मैं ये फैसला नहीं कर सकता उमर कि तुम्हारा पढ़ना सही और इनका पढ़ना गलत, या इनका पढ़ना सही और तुम्हारा पढ़ना गलत जरूरी नहीं है। कितने मसाइल हैं जिनमें शरीयत ने ये गुंजाइश दी और ये वसात दी और बताया कि ऐसा करो तो भी सही और ऐसा करो तो भी गलत नहीं। तो फिर हमको क्यों परेशानी है, हम क्यों बेचैन होते हैं? अल्लाह ने, अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने, कुरान ने और